मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिसमें हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बयान करते हैं। मैंने पिछला एक टॉपिक किया था, इंतहाई अहम टॉपिक था, तो उसको काफ़ी दोस्तों ने पसंद किया और मुझे काफ़ी जूनियर्स वकला ने कहा कि सर इसको थोड़ा सा आपने तो एज ए होल तमाम बातें बताई हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा तफसीली करके बताएं। हमने किया था कि वकालत की अखलाकियात या वकील के औसाफ, एथिक्स ऑफ एडवोकेसी अलग हैं और औसाफ वकील की खसूसियात ये एक अलग चीज़ है कि एक वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए और फिर बार के एथिक्स क्या हैं। तो उनको हमने जनरल किया था कि उसको कैसे नज़र आना चाहिए, उसका इखलाक कैसा होना चाहिए, उसकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए। आज हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करके मज़ीद इसको तफसील से बताएंगे आपको। तो आज हम इसका पहला हिस्सा लेंगे कि वकील का लिबास कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग ऑफ एन एडवोकेट। देखें, ड्रेसिंग साफ़ सुथरी और अच्छी ड्रेसिंग और महंगी ड्रेसिंग में फ़र्क है। आप अपनी माली हैसियत के मुताबिक आप एक अच्छी मुनासिब ड्रेसिंग कर सकते हैं। महंगी की तो फिर कोई लिमिट नहीं है। आप एक कोट आप जो है वो 50,000 में भी सिलवा सकते हैं और वही कोट आप 20-25 हज़ार, 10-15 हज़ार में भी और ये मैं इसलिए बताना मेरे लिए आसान है कि इस तमाम मराहिल से मैं गुज़रा। मिडिल क्लास नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ था और मैंने वकालत के साथ इब्तदाई वकालत, कभी तफसीली अलग लेक्चर में बताएंगे कि वकालत की मुश्किलात एक आम और एक दरमियानी तबके के और या एक निचले तबके के एक बंदे के लिए अगर उसको वकालत का शौक़ हो तो फिर सर्वाइवल और ज्वाइनिंग, पहले तो ज्वाइनिंग के प्रॉब्लम है कि आप वकालत के पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया, आप बीए भी कर रहे हैं, आप कोई और एजुकेशन भी कर रहे हैं और आप लॉ की एजुकेशन, वहाँ इतने मसाइल नहीं आते। वहाँ हर किस्म की एजुकेशन के एक ही मसाइल हैं और उस मसाइल से हर तालिब इल्म को, लेकिन आपने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया, अब आपने लाइसेंस लेना है, अब आपने बार की मेंबरशिप लेनी है, अब आपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। क्यों कि जो पहले से वकील मौजूद हैं वो आपको मौका नहीं देंगे, वो आपको जगह नहीं देंगे। सारे इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि ये कहीं हमारी जगह ना ले ले, हालांकि कोई किसी की जगह नहीं लेता। मैं आज 40 साल की वकालत के बाद इस पहले दिन भी इसी नतीजे पे पहुंचा था और आज भी उसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई किसी की जगह नहीं लेता। आप अपनी जगह खुद बनाते हैं और हमेशा जो है जगह खाली रहती है हर प्रोफेशन में। एक दफ़ा जस्टिस KM समदानी साहब हमारी मुल्तान बार में किसी फंक्शन था, कन्वेंशन था, उसमें तशरीफ़ लाई तो जूनियर वकीलों ने उनको घेर लिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर वकालत में कैसे नुमायाँ मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनको देखो, उन्होंने बताया कि देखो, जब भी कोई मीनार बनता है तो जगह 2 जगहों पर खाली होती, बीच में तो कोई आपको घुसने नहीं देगा। या सबसे बॉटम में जगह खाली होती है या सबसे टॉप पे जगह खाली होती है। बॉटम में जाने का फ़ायदा कोई नहीं, तो वो तो आप उसके लिए फिर जद्दोजहद किस बात की। दरमियान में लोग कोई भी आपको घुसने नहीं देगा, इतनी पैक होगी, तो जगह हमेशा टॉप पे खाली होती है। तो आप टॉप पे जाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं जगह आपको मिल जाएगी। हम वापस आते हैं अपने लिबास का ख्याल कैसे रखें। आप वकील बन गए, वकील बनते ही आपको वकील नज़र आना चाहिए। कैसे नज़र आएंगे? मुझे अपनी वकालत का एक ज़माना याद है, मैंने पूरी वकालत में कभी बग़ैर ड्रेस के मैं नहीं गया कचहरी में। अदालत के अंदर तो दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक दिन मैं कुछ जल्दी में गया, प्राइवेट ड्रेस में, सिर्फ सीट से कोई लिफाफा उठाना था। तो इस दौरान एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि ये सर अदालत में पेश होकर सिर्फ पेशी लेनी। मैंने वो ये ज़िंदगी में, वकालत की ज़िंदगी में ये पहली और आखिरी गलती की थी। तो मैंने कहा सिर्फ डेट ही लेनी है ना। तो रीडर वगैरह तो जानते थे, तो रीडर ने कहा कि सर ये छोटी पेशी नहीं हो सकती, आप जज साहब से बात कर लें। जज साहब बैठे थे,
میں نے کہا جی یہ ڈیٹ انہوں نے دی ہے ریڈر صاحب نے، تو اس کو ذرا چھوٹی کر لیں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں وکیل ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ وکیل ہیں، آپ تو ایک عام کلائنٹ ہیں۔ تو کوئی اور وکیل ہوتا تو ان سے لڑ پڑتا، لیکن یہ 1979-85 کی بات ہے۔ اس زمانے میں اتنی مار کٹائی اور غنڈہ گردی کا رواج نہیں تھا، تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے کہا جی سوری، میں جلدی میں آ گیا، اس لیے پرائیویٹ ڈریس میں تھا۔ تو انہوں نے کہا وکیل صاحب جب آپ عدالت میں پیش ہوں تو میں ایک وکیل سے مخاطب ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک عام کلائنٹ سے، ایک عام آدمی سے ہوں یا کسی وکیل؟ ہم تو لباس سے پہچانیں گے نا، میں تو نہیں اب جہاں جج آیا ہوں، تو میرے سامنے تو وکیل جب پراپر ڈریس میں ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا۔ ہاں اس کا نام نہیں پتہ چلے گا، لیکن یہ پتہ ضرور چلے گا کہ یہ وکیل صاحب ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک میں نے یہ غلطی دہرائی نہیں، اور مجھے اپنے آپ پہ کافی غصہ آیا کہ میں تو ہمیشہ بغیر ڈریس کے کبھی کچہری نہیں جاتا تھا، میں عدالت میں کیسے بغیر ڈریس کے چلا گیا؟ بہرحال تو آپ کے لباس سے پتہ چلے گا، آپ کی عدالت میں گفتگو سے پتہ چلے گا کہ آپ ایک اچھے وکیل ہیں یا نہیں۔ لیکن آپ وکیل ہیں کہ نہیں یہ پتہ چلے گا لوگوں کو بھی اور عدالت کو بھی آپ کے لباس سے۔ تو اس لیے میں اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی اس معاملے میں سختی کرتا ہوں کہ جب آپ عدالت میں آئیں تو پراپر ڈریس میں۔ اب آ جاتا ہے کہ لباس مناسب قیمت میں بھی مل سکتا ہے اور بہت مہنگے بھی۔ بہت مہنگے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو اپنی ابتدائی دور میں نے اب میرے کچھ دوست جو ہیں وہ جس کو لنڈا بازار کہتے ہیں، وہ وہاں سے ایک اچھا کوٹ لاتے تھے، اور میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے بھی ابتدائی وکالت کے ایام میں 2-4 دفعہ وہاں سے ایک اچھا فٹنگ والا لے لیا، یہ سمجھ کے لے لیا کہ میرا اگر بھائی بھی مجھے دیتا ہے یا کوئی، میں نے خریدا ہے نا، یہ میرے لیے تو یہ ایک کمیڈیٹی بن گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آپ کو تجربے کی بات بتاؤں کہ میں نے مہنگی سے مہنگی وائٹ شرٹس خریدی، وہ 3-4 دفعہ دھلنے کے بعد ان کے کالر خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو میں نے شرٹس وہاں سے خریدی اپنے ناپ کے مطابق، وہ صرف دیکھنا پڑتا ہے، صرف پھرنا پڑتا ہے، گھومنا پھرنا پڑتا ہے، کچھ دکاندار واقف بن جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھی قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں۔ کئی میں نے وکیلوں کو دیکھا کھلے ڈلے کوٹ لے آتے ہیں، ان کے سائز کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، ان کے کالر سے، ان کے بٹنوں سے، ان کے جیبوں کے ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے، نہ بھی بتائیں کہ یہ کہاں کا ہے۔ لیکن آپ اگر لینا ہے وہاں سے بھی تو آپ تھوڑا سا گھوم پھر کے اچھا لے سکتے ہیں۔ ٹائی وہ اتنی مہنگی نہیں، لیکن آپ نے وائٹ شرٹ پہن لی، آپ نے کالا کوٹ پہن لیا،